Guys, mga magnangka na hinog. Sorry ko diri guys. Sorry na kami guys ha. Nangka diri guys, nay buongon, nay iba, nay saging diri guys. Maglungag kami saging karon guys. Te ha, avocado te. Ito ko sa avocado guys, nay mangga guys. Mamuha ko diri. Nakuha ka? O diri guys, avocado diri guys, na avocado, buongon guys, tulo ka punuan, tulo upat. Sila mangga da guys, lami kinang mangga dira guys, dili aslong. Ano yung view diri guys? Wala ko nag-vlog guys, mga pi guys, sila tag-vlog mga pi. Tara guys, waan guys, avocado guys. Nagyuag bunga guys, ulit man ni avocado guys. Kaya naman sa layo na munga. Kat unta ko layo man kayo Muwak ta guys, avocado guys. Ano yung view diri guys? Kaya sa munta guys, suri-suroy ko guys. Good morning guys. Pakita na ko diri guys, ang palibot guys. Buongon diri guys, tagang sige kagbong guys, tura guys San kig buongon ang agbong. Ang mga tao diri guys, mula nagkagbongon. Pat ni kabong kuan diri guys. To guys. Sorry na ko sa akong farm, kung yuta na ko diri guys. Di ko na ko ni yuta guys, silingan guni guys. Sorry ko diri guys, gusto mo magmanok, daghan pug manok guys. Sunod guys, abangan nyo guys ha, mangawat kog manok guys, kanang walang tao diri guys. Okay, makasabaan ta mangawat guys. Kog manok. Ayan ko ilingaw gud guys. Suro ta mo guys. Napo sa bakilid guys, napo ko ano ito guys. Avocado. Lapok mga diri guys.